Tunawasalimu na tunawakaribisha katika kipindi hiki, kipindi Amka Jamaa ama Famille Debout. Tunakuwa na moyo wa shukrani kwa pamoja nanyi katika kipindi hiki. Mimi ni Prince Mugisho Mukengere. Siku peke yangu niko na Bi Hortense Furaha Birato. Bi Hortense, jambo na karibu. Jambo. Tunakuwa na moyo wa shukrani kwa pamoja nao katika kipindi hiki. Asante. Unaweza kuambia nini wale ambao wanatufuata kwa muda kama huu? Kwa sasa tunataka kupresenter emission ya kipindi chetu Amka Jamaa. Kwa nini Amka Jamaa? Tuliona ni vema tuzungumzie mambo yanayopitikana katika ndoa, sababu katika ndoa ndimo mnatoka watu ambao wanaingia kwenye societe ama jamii. Na wale watu wanakia na maadibisho mbalimbali kulingana na gisi baba na mama waliwaadibisha. Ndio maana tulipenda tuzungumzie habari zinazohusu wanandoa zinazopitikana katika jamaa kusudi societe yetu ama jamii yetu ipate kubadilika. Ndio. Asante sana Bi Hortense Furaha. Ukienda katika jamii ama societe batajua natokea mjamaa gani, na kila mtu ajiuliza mtu eski aliadibishiwa, alifunzwa, kufunzwa. Na katika couple kunapatikana vitu mbalimbali kupitia kipindi hiki Amka Jamaa ama Famille Debout. Atagusia mambo mengi kuhusu mambo ya couple, kuhusu vile vile mambo yanapatikana katika jamaa na jamii za kwetu. Na kwa siku ya leo tutaenda kuzungumzia kuhusu usafi wa mwili wa mama na nyumba yake. Mada leo ni kusema usafi wa mwili wa mama na nyumba yake. Tutakuwa na nukta mbili ambazo tutaweza kugusia na kuchambua katika kipindi hiki. Tutazungumzia kuhusu usafi wa mwili wa mwanamke, na nukta ya pili tutagusia kuhusu usafi wa nyumba ya mwanamke. Kwani kuzungumzia kuhusu usafi wa mwanamke, kwani kuzungumzia kuhusu nyumba ya mwanamke, Bi Hortense Furaha, jua ni show ya mama tu. Tuliona tuzungumzie juu ya mama sababu mama ndiye element de base ama chanzo cha maadibisho. Mama akiadibishwa anapaswa kuadibisha pia watoto, anapaswa kuadibisha pia baba, na anadibisha societe mzima bila kujua. Ndio. Nikisema mama wakati anadibishiwa, education watoto yakuwa sans problème, maendeleo itaonekana, usafi utaonekana, kwa kuwa wengine usema kama mwenye na eduquer nos femmes eduquer toute une nation. Kiadibisha mama unadibisha inchi mzima yote, et pourquoi pas dunia yote mzima. Basi tuzungumzie kuhusu usafi wa mwili wa mwanamke. Bi Hortense Furaha Birato, tunaweza kutuzungumzia nini kuhusu d'abord usafi wa mwili wa mwanamke? Tuanzie kukichwa, parce kichwa mwanamke mara mingi tunaona wanawake wanafanya madepense na madepense wanaanza kwanza kukichwa. Unaweza kutuambia nini kuhusu hiyo usafi ya mwanamke? Kabla tuzungumzie kuhusu usafi wa kichwa mwanamke, tuseme en general kwanza juu ya usafi wa mwili mzima wa mwanamke. Kwa nini usafi? Sababu wamama wengi hawajui kuentretenir ama kufanya usafi wa miili yao, na wala wanaifanya vibaya. Na kwa nini sasa? Ni kusudi huyu mama wakati anajua kutengeneza mwili wake, atajua kutengeneza mwili wa watoto wake, atajua kutengeneza mwili wa mume wake, atajua kutengeneza nyumba yake mzima. Hiyo usafi wa mwili wa mwanamke, na hiyo usafi inapitia nayo inaonekana kupitia kichwa. Ndio. Parce que kichwa ina faire partir aussi na patikana kati ya viungo mbalimbali vya mwanamke na hata mwanaume. Meloni mwanamke ndio tutagusia zaidi. Kusudi ujue usafi wa mwili wa mama, tutaona kwanza kichwa. Kichwa ndio tupatia image ya usafi mzima ya mwili mzima. Okay. Unatuambia ni basi kuhusu usafi wa kichwa ya mwanamke kabla tugusie mambo mengine? Wakati tunapozungumzia usafi wa kichwa wa mwanamke, tunaona macho, tunaona masikio, tunaona kinywa, tunaona pua, na tunaona pia nywele. Alafu wakati tunazungumzia usafi wa kichwa cha mwanamke, tunaona mara mingi wa mama wengi wana neglige usafi wa nywele zao. Wakati anatia plante kukichwa ama anatia meshe kukichwa, anayua kwamba atasukulaka kichwa mpaka siku plante itatoka kukichwa, meshe itatoka kukichwa. Hawana sababu kama wakati mtu anatranspire ama wakati mtu anatranspire anatosha yasho. Ile yasho nabakia ndani ya nywele. Na wakati iko na kuwa centre mu nywele ama inakuwa stoke mu nywele, unakutana inaanza kudegager harufu mbaya. Sasa wakati hausukule kichwa nyuma ya posho mama, nyuma ya posho mbili, basi unachunga tu nyuma miezi mbili, unakuwa unatosha harufu mbaya yenye ina destabilize environnement yako, ina destabilize mume. Kusema kunaweza kuwa wanaume wenye wanajiplendre partant
na ile harufu yenye iko dégagé juu ya plante shakawia, juu ya mwanamke alitembea yasho na kuwa mingi kwenye plante ariwikiaka, unaweza kuzuru, inaweza gêner meme hata partenaire direct wake bwana anaweza jiplendre wakati kichwa haiko safi, wakati plante nayo haiko safi kabisa, anapaswa jiplendre. Na ndio tunainyora sisi wanawake kama ile uchafu iko na gene mwanaume, na wakati mwanaume iko gene anashindwa kisa atakwambia kama labda ni Mkristo ananyamanzia kuro, lakini iko nasumbuka ndani mwake na nataka kukazi parce que haiko tu ndani ya jamaa na mjamii mu societe kwanza kwa wanajiplendraka mwanaume na shatu hii plante na mbona ya bo et pourtant bale bana hiyo mambo hiyo wanasema kwa banapaswa kusafisha hiyo plante na kila wakati. Nikusema mwanamke apasha kuneglige usafi wa kichwa. Hawezi kuneglige. Na wengine wakati anatia kitambala, hayue kama wanachanuaka nywele, hayue kama wanasafisha nywele. Tena yeye tu ile kitambala itafunika nywele na napita mbarabara. Sababu kama kitambala nayo iko na stoke, iko na magazine ile chaleur nayo na dégager harufu ndani ya kitambala. Ndio. Voilà, tukisha kujua kama unakuwa ile kuongezea kabla kugusia usafi swati ya macho, pua, kinywa. Unaweza kuwa na kitu inakuongezea kuhusu kwanza usafi wa kichwa kabla ya kugusia usafi wa parti nyingine? Tuambie wadada wa mama kama usafi ya nywele, kusukula nywele na hitajika kuifanya hata limoya mumwezi. Mara mingi mama wanaogopaka aseme nywele yangu itakatika, sitanawa kichwa, zitafuvala, sitanawa kichwa. Lakini tuyo kama wakati hatunawe kichwa tuko tunasumbua njoo beba na tuzunguruka. Kumbi tunawe kichwa nyuma ya posho moya, nyuma ya posho mbili, na pale itakuwa na usafi kabisa. Tuzungumzia sasa usafi ingine kisha hiyo usafi wa kichwa bi Hortense. Wasikilizaji na wale ambao wanatufuata na wengine wote wanaya zaidi sasa hiyo usafi wa kichwa tafanyika namna gani? Usafi ingine gani kuhusu mwili wa kina mama? Tunagusia kichwa, eske usafi ya macho, pua, kinywa, mengine ambayo za kuna kuambia? Kuna wamama wengi wanasahau kusukula vinywa vyao, wanasahau kama kinywa inatoshaka harufu. Kinywa inapaswa kusukuliwa. Na namna gani tutasukula kinywa? Mara ngapi tutapaswa kusukula kinywa? Huko mwenye atarense limoya ili asubuhi anaenda, wala nasahau kurense anaenda zania hivi nilisha nawa, mimi navala vizuri, manake natosha. Wakati utaongea, uko natosha harufu yenye ina indispose mwingine. Kumbi sherti tusukule vinywa yetu. Wakati wewe mama unayua kusukula kinywa, utayua kufundisha mtoto dele bazaje kama banasukulaka kinywa kama mtu analamuka, unaweza kusukula kinywa kama unamaliza kula, unaweza kusukula kinywa mbele uende kulala, kupumzika. Ndio. Tunasikia ni muhimu sana wakati mama anaweza kufanya vizuri hiyo usafi ya kinywa. Bi Hortense, unawakia wanawake wengine ambao hawezi kuongeza vitu kuongea na wewe na mtu fulani, utakutana si vraiment une odeur ya mbaya au harufu ya mbaya. Anakusema mama hapashi kuneglige usafi wa kinywa na vile vile. Mama hapashi kuneglige mwanamke. Unaweza kuona sapengo yako ya mzuri, plante yako ya mzuri, tambala ya mzuri, wakati kinywa nayo iko usafi. Ile huyana tunaonekana ni ya bure. Unasumbua watu na unazaraulisha Bwana. Kumbi inabidi tuyue kusafisha kinywa. Na kwa mwingine anayua kusafisha lakini huko odere mwa itokake mkinywa. Labda nakunyaka pombe, kisha kunya pombe si harufu inabakia. Wala bwana nakunyaka pombe harufu inabakia. Unaweza tumia swate hai, unaweza kutumia swate clou de girofle, mbele ulale unaitafuna kusudi usikwaze mwingine, usiendispose mwingine, usitoshe mwingine mupe yake kwa. Na kama ni mkazi kwanza kwa mwenye kumu hapendi ile harufu ya nani? Kwa mwenye hapendi Bi Hortense, kuna wale ambao wapendaki harufu ya ai. Wakati kwa mwenye hapendi ai unatumikisha ile clou de girofle, hiyo haina tatizo. Haizuru mtu yote. Tunakumbusha kwamba mkifuata kipindi Amka Jamaa, tunazungumzia kuhusu usafi wa mwili wa mama na nyumba yake. Tunaguzia kuhusu nukta yetu ya kwanza inahusu usafi wa mwili wa mama. Tumeanza na kichwa, tunafikia kwa usafi wa kinywa, tunaendelea na usafi wa viungo vingine. Bi Hortense kisha kugusia usafi ya kichwa, usafi wa kinywa. Tuzungumzie kitu kingine gani kuhusu viungo vingine ya kina mama? Tuzungumzie masikio. Masikio yanapaswa kuwa safi. Les oreilles. Unaweza kunao unasahau kusukula masikio. Nako uchafu ndio unaonekana mu masikio bila wewe kujua. Mtu mwingine yeye unakuona. Sasa wakati masikio haiko safi, nayo pia inaonekana inapana picha mbaya.
mapua buko ndani makamasi, wewe ulishavala grand super yako wala unavala veste, mapua ndani mko makamasi. Jua ukumbuka kuangalia usafi wa pua nao vile vile. Haukuangalia, unatoka mnyumba haujiangalie mu miroir, kumbi mapua mlibakia makamasi ndani. Mumacho mlibakia ile wanaitaka matongotongo. Ile yote na nini inakuzaraulisha. Kumbi mtu anapashwa kwa nini msafi, na unaangalia viungo vyote kama vyote viko kabisa safi. Tuzungumzie mikono nayo kwa kuneglige. Ndio. Tuna mikono kuna role kabambi. Mikono kuna role kabambi. Inaweza kula chakula, inaweza salimiana, inaweza kufanya mambo mengine. Kabisa. Nayo ni parmi vitu ya kutenir compte na wakati ya usafi. Ndio. Tuseme hivi, wakati mtu anafanya usafi ya mwili, kuna kwa kama partie iko sensible kwa kuobserve usafi. Na kumikono kuko mapartie iko sensible. Makwapa njo mwenyewe mnastoka nani kifukutu yote. Na makwapa nyo na degaja ka odere mara mingi ya odere mbaya. Wakati mtu hayo kuentretenire makwapa yake, hayo kusafisha makwapa, unakutana mtu kunatosha harufu. Kumbi kuko dawa ya kutengeneza ya kuentretenira mwele makwapa, tunaweza kutumia citron juu ya kufukuza ile odere mbaya. Tunaweza kwa wakati unanao unashikaza unasafisha vizuri mule makwapa kusudi usiendispose mwingine. Mikono nayo iko na makucha. Shi bamama ba mingi hawayuwe kufanya entretien ya mikono yao ya makucha. Unakutana mama anazania busirimu ni kuweka makucha mrefu, anasababu kama mule ndani tuko tunastoke uchafu, na ile uchafu inaweza tokeza magonjwa. Unakutana mwingine anapenda aplake, donc andeoro ya makucha yake kawaida ya naturel. Wengi wanaplaka makucha. Ndio. Ndio kizungu kia leo, maana uliuza makucha ku magazin, wanakutia kwa kama ni spare blue, wanakubandika makucha ya mu magazin ya plastiki. Sasa ile makucha nayo iko na matokeo mabaya wakati wewe mama hauye kufanya usafi ya makucha. Unakutana uchafu iko nabakia ndani. Na ile makucha inatufanya shiba mama tukwe bavivu. Hautaweza tumika, uko nogopea makucha sitoke. Susha lipia franka. Hautaweza kufanya kazi. Buchafu inabakia iko ndani, unakutana uko na donc unexpose watu mu magonjwa, unexpose watoto, ile sasa utanawisha bebe kama kuna bebe mdogo, utamnawisha mzuri. Na sasa unaweza mlumiza nile makucha. Kumbi tu entretenir makucha yetu, mikono yetu vizuri. Kuna wengine ambao hawajui kama mikono inahitajika kusafishwa kila wakati. Anayo kama ni saa kukula njoo ndasafisha mikono. Oro hapana. Wakati unatoka so unarudia kunyumba, unaanza kia kwanza ni kunawa mikono. Ile unakuepargne na magonjwa. Ya pili, unapotaka kukula chakula, angalia uko unanawa maji gani na unanawa je. Kuko mwingine mpaka leo wanajua kama kunawa ni kunawia tu mubasin hivi. Mnanawia mule. Mnanawia nyote mule. Nawe peke, iko safi unawe. Uko unachezea nyomo uchafu, haukunawa. Sasa kama wewe mama hauyue gisi wananaoka mikono, utafundisha mtoto namna gani gisi ya kunawa mikono? Unasema tunazungumza mwanamke zaidi parce que balisema ukiéduquer une femme c'est éduquer toute une nation. Ukisema ukiadibisha mama, jamaa na jamii vyote vitaendeka. Vizuri unasikia tunagusia zaidi kuhusu usafi wa mwili wa mama na nyumba yake. Wewe ambao unafuata kipindi kwa muda kama tunakuheshimu na tunakupenda sana. Kisha kuzungumzia usafi ya mikono tunaona makwapa. Kuna kwa ingine aspect il faut kunegliger. Makucha chegusia vile Hortense Fura kusema kugusia mavazi. Mavazi nayo sherti mavazi ya ndani na ya nje. Mavazi ya ndani na ya nje. Tunaposema mavazi ya ndani, unaelewa yetu tuko tunazungumuza. Mavazi ya ndani na ya nje sherti ikuwe nini? Ikuwe safi. Maana yake ilifuliwa vizuri, ilikuwa bien repasse vizuri. Na labda isikuwe ya kupasuka kama mbele ya watu, wala isikuwe kuna mayasho. So wakati una transpire, si manani donc jasho na bakia mmangu. Inatosha odere mbaya. Sasa hutavala vazi 2 fois, 3 fois, itenena kusumbua watu. Kumbi tusafishe mavazi, tuvale mavazi yenye kutakata, yenye iko presentable mbele ya watu. Mama ibadilishe mara ngapi usafi wa mavazi ya ndani na ya nje? Hii ya nje kwa tugusie. Unasema wakati mtu anakuwa anatembea, anza kuwa alishinda kujua, ile mwili natoshaka ni yasho, na ile yasho na kree ile bitu ya harufu. Sasa mama kama mama est-ce qu'il abaki ile nguo yake panda 3 jours, 4 jours, ile nguo yake ya nje bila kuibadilisha, abadilishe mara ngapi? Mama anapaswa vala
au maximum 2 fois nguo yake kama hakutranspire sana. Juu koso unaweza tembea haukufanya ma mouvement yenye itadégage jasho. Anaweza kuvala ile nguo mara pili na haita gêner. Nguo mara 3 en tout cas ni uchafu. Une semaine ni uchafu. Hata kama ikwe grand sipere ni uchafu. Juu ya nini? Nguo inawekaka ile yasho yenye mtu anaendanga anatosha kumwili. Na nguo ya ndani hiyo ni limoya tu. Limoya tu ninasafishwa. Bon, ile saa tu yeye bitakuwa namna gani? Kwanza kuambia ni msafi kwa ile main, kila mtu na zamiri zake. Ndio. Abi urtan, ni kusema wanaume na nyinyi hamko epargne kwa mambo ambayo tunazungumzia. Mimi tumependa zaidi kwanza kuzungumzia kuhusu mama, kwa kuwa mama ndio anakuwa chanzo ya maendeleo, chanzo ya uwajibishaji katika jamaa na katika jamii. Kabla kuzungumzia kuhusu usafi wa nyumba, Bi Hortense Furaha Birato, kwa wale ambao petetre ya kwanza pamoja nasi kipindi hiki, unaweza kuambia kitu gani kuhusu usafi wa kichwa, usafi wa pua, usafi wa kinywa, usafi wa mikono, tunaona makwapa, na hata usafi wa macho? Unaweza kuambia ni kabla kuzungumzia kuhusu usafi wa nyumba sasa, paske nyumba ndio nawaka ya mama. Nyumba nawaka ya mama, baba analamka anajiendea wakati nyumba iko usafi au iko uchafu, wa kwanza wanaona ni mama. Kabla kusia usafi wa nyumba, unaweza ambia wengine nini ambao wanatufuata kuhusu hiyo usafi wa kichwa, kinywa, macho, pua na hata mikono na makwapa? Tuseme hivi kwa mama, kama mwanamke niliua na sherti liua ipendeze. Liua imewekwa pale juu ipendeze na ipendezeshe nafasi kwenye wanaitia. Sasa kama mwanamke siwe kuua msafi, siwe kujifanyia usafi, itakuwa vigumu nifanye usafi wa nyumba yangu, nifanye usafi wa watoto wangu, nifanye usafi pia ya mwingine yangu wala quartier mimi najikutana namo, itakuwa vigumu. Itakuwa vigumu nifanye usafi ya mazingira yangu. Kumbe mwanamke wakati uko msafi, vingine vyote vitakuwa safi. Ndio. Na tukipenda kusia matukio mabaya kuhusu hiyo uchafu wa mavazi ya ndani na ya nje, matukio mabaya inaweza kuwa kungambo ya kiafya. Tulipenda tu kwanza tuoneshe namna gani mwanamke anapaswa kuchunga usafi wa mwili, wa mavazi ya ndani na nje. Tukisema tukusima consequences au matukio mabaya ni za mingi sana. Ma-infection, mabitu ngine gani? Ndio, kuko magonjwa ya infection, makolera ziko, kunakutana mwanamke anakuwa yeye peke anajiletea magonjwa ya infection. Na yeye peke anainfecte wengine parce que atainfecte bwana, atainfecte pia watoto. Sasa tuligusia habari za makucha, unakutana pia mazingira nayo yeye peke mwanamke analeta ndani magonjwa wakati hauyo kufaa usafi. Usafi unapaswa fatika ndani ya jamaa na ndani ya jamii. Nikusema kwa vitu tunaweza ona leo unakutana na mama kwenye anatumikiaka ni uchafu tu. Nikusema ni uchafu ulianzia njoo kwa ilianzia kwake kunyumba. Ukiona mtu anatupa uchafu mubarabara, maana yake kwake kunyumba anatupaka uchafu ovyo ovyo. Natumaini kati ya lengo ya kipindi vile vile ni kubadilisha tabia na kubadilisha namna ya kuishi, ni hata maisha ya wawili au vie en couple. Ndio. Vizuri Bi Hortense. Tunagusia tu hiyo usafi, kipindi ni amka jamaa ama famille debout. Wakati naenda kwenye kazi, wakati tunapatikana nafasi fulani, tutokea ni mjamaa. Na imani tunakuwa nao ndio tunaenda kuonesha nafasi ambako tunatumika, nafasi ambako tunaishi. Usafi wa nyumba Bi Hortense. Tugusie kidogo kuhusu usafi wa nyumba. Kuhusu usafi wa nyumba, mama ndio chanzo kisi tuko tunasema. Hata kama watu ya kazi wangelikuwa kunyumba, hata kama mama angelikuwa na watu 2, 3 kunyumba, sherti mama aveye akeshe juu ya usafi wa nyumba yake. Kwa nini anapashwa kukesha? Sababu watumishi wao wanajifanyia jinsi wanajisikia, anajua kama mwisho wa mwezi ndapata franka zangu. Sasa kama mama na zubala hajali, utakutana uchafu iko munyumba. Oro yenjo iko sanse kuveye wala kuexekite mzuri kazi usafi wa nyumba. Ndio maana utakutana unapoingia msalon, utangalia salon kisi iko ya mwana. Ndio pale ile usafi wa nyumba. Salon kwa nyumba unakutanaka ni pampers utakukaribisha, utakutana ni poyo utakukaribisha, utakutana ni sijue unashughuliza reno mama kwa hii nyumba au namna gani. Atu akisema mama juu tunagusia zaidi mama leo prosema baba na utagusia kuhusu huko mama wenye habayu wake kama hiki kitu kinahitajika fasi fulani. Salon ni fasi ya kupokelea wageni, salon ni fasi ya kukulia, na hivi ni fasi ya kupokelea wageni. Hii salon yangu itakuwa namna gani? Eske po itakuwa kusalo tena?
ama kimamio kumeza wala kiato kumeza wala pamperse kukiti, haiwezekani. Ile yote ni kustokujua. Na mama tuko tunakushauria, tunajishauria ni kusudi tubadilishe tabia. Salon ni fasi ya kupokelea wageni, sherti salon ikuwe safi. Na wakati nakuwa safi, hamtakuwa tena harufu ya mikoyo. Mtoto alikoyola kukiti, sikatali kama mtoto anaweza haezi koyola, vinaweza fika. Lakini we mama, veye ile mikoyo, ile kiti ende nje ikauki. Kwa mwanaweza koyola mkiti wala balinyamba kusalon. Wakati anafaa choo kubwa kule kusalon. Sherti usafishe na utie hata produit ya kutosha ile harufu. Sasa mgeni anakuya asione kameme au mgeni aikale mikoyo wala aikale mikoyo. Na batukana nani? Batukana mama, inazaraulisha bwana na inazaraulisha mwanamke. Ndio. Tunagusia kwanza usafi wa nyumba ile salon, Bi Hortense Furaha. Bo chambre ndio atuyue. Chambre ndio atuwezi. Chambre ndio bageni wafikage kule. Unakutana usafi na waka namna gani kule chambre nako. Unakutana mama wengi hawayo kuentretenir chambre zao. Unakutana chambre make ni desordre. Biato kukitanda kama vitabu vya baba kama wapi machungu makopo ni desordre. Mama awe kutandika kitanda, mama awe kama wanakoropaka chambre hata basi mara 3 kujuma, mama haiwe kama wanatandika kitanda, mama haiwe kisi wanapangaka manguo mkabati wala manguo mvalize, mama haiwe kwenye anaweza klase ma chaussette yake okao iko absente munyumba, papa na yeye kama fasi fulani anaweza kupata chaussette ama anaweza kupata nguo fulani, au anaweza kupata kuesime fasi fulani. Sio vizuri kunaweza kwa bwana ambao wanajiplendre bila kuisema wakati unakutana talamukia mkazi meayue chemise na madame alitia wapi sasa atapata wapi confusion jua nini mwanamke iko désordonné na wakati mwanamke iko désordonné hayue kupanga chambre yake itakuwa tu fujo surtout kwa mama wanaendaka kukanisa asubuhi ama alilamkia kusoko kama ni Rwanda kanisa wacha na prepare nyumba wacha tulia vile vyote chambre ni fasi ya kupumuzika na baba saa yote anaweza penda kupumuzika asitaki sana nataka asikutane wakati anataka kupumuzika chambre ingali na mamikoyo mtoto alikola usiku alala mumikoyo chambre haikutandiki inaweza kuwa chanzo ama cause ya madispute ma couple za mingi ndio parce que inaweza kuwa ni ma conflict kidogo wana sema mimi na muronjaka anakosa ataambia nani mtamsaidia kwa ile problem itakuwa na résoudre ma kama mie mama niko mjakazi wala niko kama prophetesse mkanisa ama intercesseur mkanisa baba anashindwa kuniambia kama hii tabia mimi sipendi anabakia biko binamsumbua muro lakini hayu afanye nini anakuazika juu ni jutu chambre haikuwa bien arrangé kiatu iko fasi yake kitanda tandikiwe chemise kwa fasi yake mimi naweza yua kupata essuie fasi fulani vya vile voilà na chambre napasha kuwa na harufu nzuri huko banalaka bayo kama wanaweza kufungula dirisha aération ingi sasa tunalalaka tunadegajaka oxygène na sherti ile tuifukuze wakati tunalamuka asubuhi tunafungula machambre mupepewe naingia ile harufu inatoka nje sasa unakutana wengine wanafungaka tu aywe maana dirisha na en plus Bi Hortense kwa watu wengine wakitusha biatu unaweza kimbia na kale vitusha mule mshambre ile harufu inabakia mule kama makumbuka kufungula dirisha ile harufu inabakia mule kunasumbua na magonjwa unaweza tugonjwesha bien usafi wa nyumba mama Bi Hortense mafiga afanya kutayarisha chakula niseme hivi papa Prince wakati mie mama siye kutengeneza chumba yangu kuitia en ordre kuchumba watoto siyo hata kama binaweza kumbuka kuingia kule njo matata watu wanakoyolaka unakutana matela aiendake nje watu wanabalaka kumikoyo balilala kumikoyo leo mpaka siku tabakaukia yako sasa na wakati kama mtoto anakoyolaka kila siku régulièrement magonjwa tu jule matela kama yende kujua italeta huko watu wanachezaka na mabito wanaweza leta kisu anatupa kukitana mtoto anaweza kiana la mwele kisu na mulumiza ama makirda mabitu majue mama una role kabambi sana juu ya usafi wa mwili yake mama iko na role kabambi ndio wana mtu wa kazi hawezi kutoshea hizo kufanyia vile vyote kama wewe mama haukeshi atengea mshambre yako aende tanzika mshambre yako hapana hawezi mama apashe achie mtu wa kazi apashe mwachia vyote naye mtu hata Fabia yulu na samu hata kumbuka kama mama haingiake mchumba watoto mtu wa kazi atafanya vile vizuri Bi Hortense mafika nilikuwa sema tuzungumzie kidogo juu ya usafi wa nyumba na mazingira mama ambayo anapikia chakula kama mafiga zingine sijue ni uchafu pourtant ni nafasi ya kutayarisha chakula pale njo ba mingi wana neglijaka usafi ya mafiga inahitajika kuangalia kama vyombo vitu yetu tunatumikisha mkuizini masahani chungu
inapasha kuwa usafi. Hautapigia mchungu yenye ulisongea amo jana unashinda kusukula, unasongea tena amo na uchafu ya jana. Maji yenyewe kunatumikisha koje? Eske kusafi? Eske gisi unapanguzaka kuna wekeaka eske unapanguzaka kuna wekea masani? Bila tunapasha kuobserve. Chakula unko napiga, eske unesukulaka legime juu ya usafi na hii teknolojia ya mitandao. Unakutana wanamke mingi biko wana neglige mafiga sana. Sasa napiga hata tenir compte kama ifo nisafishe legime, ifo nipige na soin yote baba kule chakula ya bien, chakula yenye iko na onjo, chakula yenye itampatia raha. Asau chakula ya inja, asau chakula ya restaurant. Mafiga inapaswa kuwa safi. Inapaswa kuwa safi. Ndio maana unakutana manyumba zinalungula. Juu ya nini? Matelefoni mwanamke huko mafiga na iko na chate. Na seri. Na seri. Na sababu kama iko na pia chakula. Iko nafuata novelas ku telefoni. Sasa zingine chakula talungula unapatia baba chakula yenyesha lungula. Na hata manunguniko tena. Nyumba zinalungula na za majirani zinakamatika juu. Mama alikuwa distraite ku telefoni. Pourtant devrait se concentrer mon cuisine. Ndio. Bien, Hortense muda inakuwa adui sana. Bon, atugusi usafi wa toilette. Msekonde moja. Kuhusu usafi ya toilette ni vya mingi. Mama veye sana juu ya toilette. Toilette ni fasi ya kwenda kujidebarase, si kwamba ni fasi kutunda kama tena magonjwa. Wakati ya usafishe toilette itatuletea magonjwa shie peke, we peke na shie peke wenye tunakuzunguruka watoto na majirani. Juu ya nini? Inzi inaweza kutoka kule kuwese inakia inajiterekeza kuchakula. Na hapo chakula inakuwa na mamikrobe. Wale zinatupatia chakula mzuri kumbi iko deja na mikrobe ndani. Juu toilette haikuwa safi vizuri. Ndio. Basi tunaenda kukaribia kufika mwisho wa kipindi chetu, kipindi Amka Jamaa ama Famille Debout. Tuzungumzia kuhusu usafi wa mwili wa mama na nyumba yake. Tumegusia mengi kuhusu usafi wa mwili wa mama na nyumba yake, wale ambao wanatufuata kwa muda kama huu. Kipindi hiki kitakuwa kila wakati kipokea couple mbalimbali na kujiinteresse sana na maisha katika ndani ya couple na jamaa, parce tukienda kutumika mu societe nitokea mu jamaa. Yote chanzo ya kila kitu, madibisho mazuri mabaya yote ni mu jamaa. Na kipindi naona lengo kubwa ya kusaidia hiyo couple na kusaidia jamaa. Bi Hortense, kwa kumalizia neno la mwisho kwa siku ya leo. Tunashukuru kwa kutusikiliza. Tunahitaji mtuunge mkono katika kutuletea pendekezo fulani na kushiriki kipindi hiki. Kipindi kitakuwa tuiseme iko kipindi ama emission participative. Tunahitaji msaada ya mashauri, tunahitaji mawazo yako na vile kipindi kitapashwa kuendelea vizuri. Sasa kia na bibi yangu tunaparticipe mu emission. Kabisa, ni kipindi kia makuple. Leo tumeanza hivi tumepresenter, lakini ni kipindi itakuwa nafanyika mu makuple. Kama unakia na watoto, baba na mama na watoto, jamaa mzima tuzungumuze. Ndio. Na kama unapenda kupata wapeperushaji wa kipindi hiki, namba ni 089 74 53 727. Unakuwa na maoni unapenda kutika kipindi hiki au ya kuongezea, namba ni 089 74 53 727. Namba nyingine ni 083 40 07 266. 083 40 07 266. Tunashukuru bwana Vincent Bwami ambaye mko kutusaidia katika kipindi hiki. Mimi ni Prince Mugisho Mukengere Pires, nilikuwa na Bi Hortense Furaha Birato. Tunakushukuru. Asante. Tunawashukuru nyote na tunasema kwaheri. Kwaheri.